بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی 43ویں نمبر قسط میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ افریقہ میں اسلام کیسے پھیلا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلام افریقہ میں اس وقت داخل ہوا جب مکی کافروں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام کا ایک گروہ حبشہ ہجرت کر گیا۔ آنے والی صدیوں میں اموی دور حکومت کے دوران اسلام مصر اور شمالی افریقہ میں اسلام کی طرف داخل ہوا اور سوڈان کے اندرونی مقامات تک پہنچ گیا۔ اس سے اور آگے سواحل تک اسلام تجارت، لین دین اور آپسی شادیوں کے ذریعے پہنچا۔ اس عمل نے افریقی معاشرے کو آفاقی مذہب کا روپ عطا کیا، آسمانی قانون دیا اور بین الاقوامیت کا رکن بنایا۔ اسلام کی افادیت سے اتحاد کی جلا پار کر مالی اور سونگے جیسی عظیم سلطنت کو جنم ہوا۔ دریائے نیجر کے کنارے کنارے ٹمبکٹو، گو اور جنین جیسی رفیع الشان درسگاہوں کی تعمیر ہوئی۔ ساحل بحر ہند کا اہم ترین تجارتی مرکز بن گیا، جس کی حدیں جنوب افریقہ کی شنفوں سے لے کر ملیشیا کے ملاقات تک پھیل چکی تھی۔ مصر اسلامی تہذیب کا مرکز قرار پایا اور مغرب اسلامی دنیا کی قسم کا ہراول دستہ بن گیا۔ اس طرح دنیا کے تمام بر اعظموں میں افریقہ ہی ایک ایسا واحد بر اعظم ہے جس کی آبادی کا اکثریتی حصہ اسلام کا پیروکار ہے۔ افریقہ نے اسلامی دنیا کو اس کا پہلا مؤذن بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کیا۔ اس کے عظیم ترین مورخ ابن خلدون کا بسیرا یہاں رہا اور اس کے مشہور ترین سیاح ابن بطوطہ کی جائے پیدائش بھی یہی بر اعظم ہے۔ اسلام دنیا کی چند صحیح معنوں میں عوامی تاریخوں میں سے ایک مرابطون تاریخ کو اس نے جنم دیا۔ جنوب مغربی یورپ میں مسلم سیاسی فوجی اقتدار کا پرچم سر بلند رکھنے کے لیے ضروری نفری تعداد اس نے ہی فراہم کی۔ صلیبیوں اور منگولوں کے ساتھ تاریخی جدوجہد کے دوران اس نے اسلام کی بقال کے لیے سونے کے دریا بہا دیے۔ اس نے اپنی انسانی توانائیوں، موسیقی، فنون لطیفہ، تمدن اور تاریخ سے یورپ اور ایشیا کو مالا مال کر دیا۔ اس کے باوجود یہ انتہائی تعجب کی بات ہے کہ مسلمانوں کی افریقی تاریخ پر کس قدر کم توجہ دی گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ چین اور انڈونیشیا کے ساتھ ساتھ افریقہ کو بھی مسلم مورخین نے بالائے طاق ہی رکھا، جیسے کہ افریقہ بس مشرقی وسطی کا ایک حاشیہ بردار ہوا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ توجہ اس پر ہے کہ 250 ملین مسلمان افریقہ میں بستے ہیں، یعنی مسلم آبادی کا 20% حصہ، اور انڈونیشیا، ملیشیا اور چین میں بھی 250 ملین مسلمان آباد ہیں۔ اس کے باوجود یہ توجہ کے مستحق نہ پائے۔ اس عدم توجہی کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ کئی تاویلات پیش کی جائیں۔ مشرق کی علمی حلقوں نے زیادہ تر اسلام کی مشرق وسطائی کا کردار پر توجہ مرکوز کی ہے۔ اس کے بنیادی عرب عنصر کا زیادہ خیال رکھا، ترکی اور ایرانی عناصر کو صرف تزئین کے لیے استعمال کیا گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ افریقی مسلمانوں کو تاریخ بھی اسی طرح سے نظر انداز کی گئی جس طرح کہ عمومی طور پر افریقہ کے ساتھ تاریخ دانوں نے کیا ہے۔ شاید یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یورپی اقوام نے افریقہ کو اس کی تاریخ سے محروم کرنے کی جان بوجھ کر سازش کی ہے، تاکہ وہاں کے عوام کو اپنے ماضی سے دور کیا جائے، جبکہ افریقہ کی یہ تاریخ یورپ کے قرون وسطیٰ کی تاریخ سے کم تابناک نہیں ہے۔ بحر اقناص کے ذریعے کی جانے والی بر اعظمی غلامیوں کی تجارت کے لیے اور کیا جواز فراہم کیا جا سکتا تھا؟ وہ تجارت جس کے ذریعے 1 کروڑ مردوں، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر جہازوں میں زبردستی لاد کر بھیجا گیا۔ بات یہی ہو سکتی ہے کہ افریقی عوام کی تاریخ کو غلامی میں دھکیلا جانے، لیکن ایک پورے عرب اعظم کو غلام بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس انسانیت کے درجہ سے نیچے گرایا جائے۔ افریقہ کو تاریخ اعظم کہا گیا،
जो कि तारीखी और तहजीबी अर्तका से बिल्कुल मरहूम है। नौ आबादियात दौर में मुसलमान दानिशवर भी इस मगरब की अंधी तकलीद करते रहे कि अफ्रीका का कोई तहजीबी और तारीखी वर्षा नहीं है। अभी हालिया जमाना के दौरान ही इस्लामी तारीख के लिए अफ्रीकी मुसलमानों के दीन के बारे में तवज्जो दी जा रही है। यकीनन अफ्रीकी मुसलमान इसके बजा तौर पर हकदार भी हैं। अफ्रीका एक तवील और अरीज बर आज़म है। एशिया के बाद दूसरा नंबर इसी का है। यूरोप से ये 5 गुना बड़ा है। ये दुनिया के सबसे बड़े और वीरान रेगिस्तानों और घने जंगलात का मस्कन है। सहरा का वसी रेगिस्तान बहरा रूम की दुनिया से अफ्रीका के दूसरे हिस्सों को जुदा करता है। दरिया नील सांप की तरह है और सांप की तरह बल खाता हुआ मशरकी सहरा से गुजरता है, अपने इतराफ के छोटे से खित्ता को हरी भरी जिंदगी देते हुए। मिस्र के मगरब में लीबिया का अजीब सहरा है, जहां जिंदगी की नमोनुमा तकरीबन नामुमकिन है। स्वाय बहरा रूम के साहिल से लगी छोटी सी पट्टी के कोह अटलास के सिलसिले शुमाली मगरबी इलाकों पर मुहित होकर अल्जीरिया और मराकश को अपनी आगोश लेते हुए आगे स्पेन के अंदर बढ़ जाते हैं। बहरा रूम से लगे अफ्रीकी इलाकों के जुनूब में चैनल लकोदाक सहरा आजम वाक़या है, जो कि कुरा अर्ज का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा नाकाबिले शिकस्त सहरा है। ये 30 लाख से ज्यादा मुरबा मील पर मुहित है, जो कि रियासत हाय मुतहदा के बराबर है। सिर्फ चंद एक अच्छी तरह जाने पहचाने वाले तिजारती रास्ते इस बंजर इलाके से गुजरते हैं। यही रास्ता बहरा रूम सहरा के अकबी अफ्रीकी इलाकों के दरमियान तहजीबी रवाबत की कड़ी है। मोरतानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजीरिया, चाड, लीबिया, मिस्र और शुमाली सूडान जैसे जदीद ममालिक या तो मुकम्मल तौर से या जज़वी तौर पर सहराए आजम के अंदर ही वाक़ है। तो दोस्तों, इसका 300 साल पहले इसका वो हुआ था। तो इस तरह इसका रूम और सहरा के अकबी अफ्रीकी इलाकों के दरमियान तहजीबी रवाबत की कड़ी है। इस सहरा का जुनूब इसी तरह वसी हरी भरी चरागाहों और ज़रई ज़मीनियात पर मुहित वसी इलाके जैसे इस इलाके के कई अजीम दरिया सैराब करते हैं। मगरब में दरिया नाइजीरिया और दरिया सीनिगाल ने तो मशरक में दरिया नील और इसके मुआवन नदियां, यही इलाका तारीखी तौर पर मशहूर सूडान है, जो कि रकबा में अमेरिका के बराबर है। आज इस इलाके में सेनेगल, गम्बिया, गिनी बिसाऊ, माली, बाली, माल्टा, नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून, चाड, सूडान, इथियोपिया और सोमालिया के जदीद ममालिक आबाद हैं। यहाँ हम कारी पर यह भी वाज़ा कर देना चाहते हैं कि तारीखी सूडान मिस्र के जनूब में वाक़या जदीद सूडान से अलग है। तारीखी सूडान काफी मसीह अरीज इलाका है, जो कि सहरा के जनूब में बहरा अफरीका से लेकर बहर हिंद तक के पूरे इलाके पर मुहित है। मशरक की इथियोपियाई कोस्तान और खित्ता जमीन एक बार फिर शुमाली चरागाहों और सहरा में तब्दील हो जाती है। जनूब की जानब खित्ता इस्तवार की जानब सफर करते जाए तो इन इलाकों को घने जंगलात में जम होते हुए देखे जा सकते हैं। ये जंगलात कई सौ मील तक मगरबी अफ्रीका में फैले हुए हैं, लेकिन चलते चलते इंतहाई दुश्वार गुजार और नाकाबिले गुजर इलाकों से मिलते हैं, जो कि कांगो के निशेबी ज़मीनान से लेकर ज़ैरे कीनिया और युगांडा तक दायरा किए हुए हैं। बहरा रूम और बहरा हिंद के सालों से ऊपर कर आने वाली तहजीब तमद्दन के असरात हालिया दौर तक इन्हीं जंगलात के हदूद तक पहुंचे थे। खत इस्तवा के जनूब में अफ्रीका का जनूबी इलाका है, जो कि जंगलाती इलाका जात से धीरे धीरे तब्दील होता हुआ चरागाहों और काबिल काश्त खित्ता अराजी में तब्दील हो जाता है और आखिर में आज का जदीद जनूबी अफ्रीका वाक़या है। अफ्रीका की तारीख इसकी जोग्राफियाई हालात और खुसूसियात से बहुत ज्यादा मुतासर है। मिस्र, जो कि एशिया और अफ्रीका के संगम पर वाक़या हुआ है, नील की वादियों की औलाद है। फ़िरौन के ज़माने से ही नील की वादियां इस इलाके के सियासी, तमदनी और इमरानी इस्तेहकाम बख्शती रहीं। नील के फलाहीन
दुनिया की सबसे पुराने तमदनी दौर के सिलसिला के इकाई हैं। बैरूनी दुनिया के लिए मिस्र हमेशा से अफ्रीकी तमदन, साइंस और फनकाराना तख्लीक की गुजरगाह रहा है। खुसूसियत के साथ 5वीं सदी कबल मसीह के दौरान मशरकी बहरा रूम में यूनानी फिक्र के इत्तिका में अफ्रीकी दानिश्वरों का बहुत बड़ा हाथ है। ये इस महवर के मरकज में बैठा हुआ है जो कि बहरा रूम की तहजीब को भरपूर बहरा हिंद के तमदन से जोड़ता है। ये एशिया के लिए एक अजीम पुल रहा है और इसकी तारीखी अक्सरात शाम के कोसारों तक फैले हुए हैं। बदले में मिस्र ने हमेशा से एशिया के फातिन की तवज्जो अपनी ज़ियारत में मुतबल करवाई है। 6वीं सदी कबल मसीह के दौरान फारस के हमले, पहली सदी कबल मसीह में रूम के हमले, 7वीं सदी ईस्वी में अरब इस्लामी हमले और आखिर में 13वीं सदी ईस्वी में सलीबियों और मंगोलों के मुतहिद महाज के हमलों की कोशिशें, ये सब इस बात का सबूत है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे आपसे इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम 44वीं किस्त तारीख इस्लाम की पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।